Ano basa dyan? B. Hindi, ito. A. Okay. A. T. T. Hindi, one letter lang. E. I. O. U. Pa. E. May B kasama. B. A. E. May B. May B. B. Ano yung santong B? D. Yon. D. Po. Po. Okay, okay, basa. A. Ba. Aba. Very good. Aba. A. Po. Abo. Abo. I. Pa. Iba. Iba. Okay. Po. O. Pu. Tigas. U. Ti. Ubi. Scooby. Five. U. 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 May B. Po. Let. U. Po. Ubo. Bo. O, dito. Ehem. Very good. U. O. O. Pa. Pa. Baba. Aba. Okay. Di. Pa. Biba. Pa. Very good. Number 9. B. D. Bibi. Bibi. Number 10. B. Bo. Bibo. Dibo. Very good. Go, basa. Number 1. Bo. Pa. 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 O, ano yung naiiba? Yung bo. Very good. Number 2. Di. De. Di. De. Oh? Bi. O, ano naiiba? Ano yung naiba? Yung be. Very good. Number 3. Bo. 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 Bu. Okay, ano naiba? Yung bu. Very good. Number 4. Pa. Bo. No? Matigas. Bu. 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 Oh. Ano to? Ayan. Be. Ay, hindi yan. Ayan, ito. U. Very good. Ano naiba dyan sa number 4? Yung u. Naiba dyan. Ulit, number 4. Number 4, basa. Ano naiba? Yung u. Oh, hindi. Number 4, basa mo muna. Yung pa. Bo. No? Matigas? Bu. 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 O, ano na iba sa number 4? Yung pa. Very good. O, number 5. Pa. No? B-E? Ba. Hindi, ito. Number 5. De. De. Pi. De. Ano na iba? Yung pi. Very good.